السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، دین پسند ماؤں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں میرا عنوان ہے ماہ رمضان اور فضول خرچی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو خاص طور پر ماہ رمضان کے اندر اور عام طور پر پوری زندگی کے اندر ہر معاملے میں فضول خرچی سے مامون اور محفوظ رکھے اور میانہ روی اور اعتدال کی صفت سے متصف فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، اور یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی اپنے بندوں سے 3 چیزوں کا مطالبہ فرماتا ہے۔ ایک تو فیاضی اور سخاوت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کشادہ دلی کے ساتھ اور رضامندی کے ساتھ۔ یہ فیاضی اور سخاوت وہ صفت ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں کی ہے، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر بڑی فیاضی اور سخاوت فرمایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اپنے بندوں سے میانہ روی، درمیانی چال اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور کسی بھی چیز میں اسراف اور فضول خرچی، بیجا خرچی کو ناپسند ہی نہیں کیا ہے بلکہ اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر ناپسند کرتا ہے وہ ہے بخیلی، کنجوسی اور خرچ برچ میں تکبر اور گھمنڈ۔ تو اللہ تعالیٰ فیاضی اور فراخ دلی، کشادہ دلی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخیلی کو، کنجوسی کو اور فضول خرچی کو ناپسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر اور گھمنڈ کو بھی ناپسند فرماتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر یقیناً ایک مومن کو چاہیے کہ وہ فیاضی کرے، سخاوت کرے، خوش دلی کے ساتھ بخیلی اور کنجوسی سے بچے، اور خاص طور پر فضول خرچی، بیجا خرچ اور گھمنڈ سے بچے۔ اکثر جگہوں پر اس بات کا احساس کیا جاتا ہے کہ
خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر بہت سارے لوگ کھان پین میں، پکوان میں اور افطاری وغیرہ کے انتظام کرنے میں فضول خرچیاں کرتے ہیں، بیجا خرچ کرتے ہیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ملکوں کے اندر تو اتنی فضول خرچی کھانے پینے میں ہوتی ہے کہ کھانا اتنا پھینک دیا جاتا ہے کچرے دان میں کہ اگر اس کھانے کو بٹور کر اور سمیٹ کر کسی ایسے محلے کے لوگوں پر خرچ کر دیا جائے جہاں فقیر ہیں، جہاں تنگ دست ہیں یا غریب ہیں، تو کافی ہوگا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بہت سارے گھروں کے اندر اور بہت ساری جگہوں میں کھانے پینے میں اور کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرنے میں لوگ کافی فضول خرچی کرتے ہیں، بیجا خرچ کرتے ہیں، اور بلکہ قیمتی کھانے اور پینے کی چیزوں کو بنا کسی مصرف اور ضرورت کے کچرے دان میں ڈال دیا جاتا ہے، جو کہ ہمیشہ فضول خرچی حرام اور ناجائز ہے، اور اس کی حرمت، اس کا گناہ اس مبارک مہینے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر بیان فرمایا، اپنے بندوں کی صفت اور پہچان اور نشانی بتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، مومن بندے، اللہ والے بندے وہ ہیں والذین اذا انفقوا، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو بخیلی نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، بلکہ وہ میانہ روی، اعتدال اور درمیانی چال، میڈیم طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ والوں کی پہچان بخیلی نہیں ہے، اللہ والے فضول خرچی نہیں کرتے، بلکہ اللہ والے معتدل، میڈیم اور درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنا یہ بخیلی اور کنجوسی ہے، اور ضرورت سے زیادہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے میں خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حد سے کسی بھی کام میں، چاہے وہ کھان پین ہو، اوڑھنا بچھونا ہو، کپڑا لتا ہو، یا اور کوئی بھی معاملہ ہو، شریعت کی طرف سے متعین کردہ حدود سے آگے بڑھ جانا یہ فضول خرچی ہے۔ شریعت کی طرف سے جو حدود متعین ہے، جو حد متعین ہے، جو لمٹ متعین ہے، اس سے آگے بڑھ جانا یہ فضول خرچی ہے جو بھی انسان کام کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ خرچ اور برچ کے اندر، کھان پین کے اندر، سحری یا افطاری تیار کرنے کے اندر بیجا مال کو خرچ کرنا، بے منفعت مال کو خرچ کرنا، یا کسی ایسی چیزوں میں مال کو خرچ کرنا جس کا کوئی فائدہ دینی، دنیاوی
समाजी वेलफेयरी रिफाही कोई फायदा ना हो, ये फजूल खर्ची है। और अल्लाह ताला ने हमेशा हर मामले में मियाना रवि इख्तियार करने का हुक्म दिया है, क्योंकि हमारा दीन वसत है, मुअतदिल दीन है, और हम लोग उम्मत वसत हैं, मुअतदिल उम्मत हैं। इसीलिए हमें और आपको चाहिए, खास तौर पर औरतें ये क्लास जरूर सुनें, खास तौर पर रमजान मुबारक के अंदर उतना ही खाना पकाया जाए, उतना ही इफ्तार तैयार किया जाए, दिगर जरूरियाते जिंदगी अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, गरीबों मिस्कीनों के लिए उतना ही इंतजाम किया जाए जिसमें हद से आगे बढ़ना ना हो, फजूल खर्ची ना हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी इफ्तार में कितना खा सकता है? 10 किलो, 20 किलो, 2 किलो नहीं। लेकिन आज जाइए देखिए घरों में, और ख़ास तौर पे जहां इफ्तार पार्टियां दी जाती हैं या अपने ज़ाती घरों में भी इतना ज़्यादा खाना पका लिया जाता है, इतने किस्म का खाना पका लिया जाता है जो खाया नहीं जाता, और शहरी में भी वो नहीं खा पाते, बल्कि बाद में उसके अंदर खराबी आने की वजह से कचरे दानों में फेंक देना पड़ता है। यह हराम और नाजायज है। और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के अंदर हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, मा अनफ़क़्त फ़ी गैर ताअतिल्लाह, जो तुमने अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी के अलावा जगहों पर खर्च किया, यही फजूल खर्ची है। कहीं ऐसे कामों में खर्च किया, चाहे अपना वक्त, चाहे अपना माल, चाहे अपना कपड़ा, और चाहे अपना खाना पीना, जिसमें अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह की इताअत के बजाय अल्लाह की नाफरमानी है, तो यही फजूल खर्ची है, यही फजूल खर्ची है। और मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों, हमेशा अल्लाह ताला ने बेजा खर्च करने से, फजूल खर्ची करने से, बेमनफात खर्च करने से रोका है। चुनाचे अल्लाह ताला ने सूरह अनआम की आयत नंबर 141 के अंदर बयान फरमाया, वला तुसरिफू, फजूल खर्ची ना करो, हद से आगे बढ़कर खर्च ना करो, न अपनी उम्र, न अपना माल, न अपना वक्त, और न अपनी वो नेमत जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर निछावर किया। वला तुसरिफू, फजूल खर्ची ना करो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को, बेकार खर्च करने वालों को, अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करने वालों को, शैतान के ताउन में खर्च करने वालों को पसंद नहीं करता है। इस आयत करीमा से जहां बहुत बातें मालूम होती है, वहीं पर अगर रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने में हमारे घरों में खाने पीने के इंतजामात में, इफ्तारी के इंतजामात में और दिगर कामों में फजूल खर्चियां हो रही हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि फजूल खर्ची करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। रमजान मुबारक के एक एक मिनट को अल्लाह की इताअत में गुजारनी चाहिए। अब अगर हम रमजान मुबारक की घड़ियों को ऐसे काम में गुजार रहे हैं जिसमें अल्लाह की नाफरमानी है, जिसमें अल्लाह की मासियत है,
जिसमें अल्लाह की नाराजगी है, तो ऐसे आदमी को अल्लाह ताला पसंद नहीं करेगा। और यही मामला खाने पीने की चीजों का। तो क्या आप अपने लिए ये पसंद करेंगे रमजान मुबारक जैसे बाबरकत महीने में कि जानबूझकर हमसे कोई ऐसा काम हो जो फजूल खर्ची में आए, हद से आगे बढ़ने में आए और अल्लाह ताला के यहाँ से हम धुतकार दिए जाएं? लिहाजा मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, फजूल खर्ची से बचो। और हद से आगे बढ़ जाना किसी भी मामले में ये बड़ा गुनाह है। किसी भी मामले में हद से आगे बढ़ जाना, जिसको फजूल खर्ची कहा जाता है, ये बड़ा गुनाह है। और रमजान में और बड़ा गुनाह हमेशा हराम और नाजायज है, उससे रोका गया है। और रमजान मुबारक के अंदर इसका गुनाह और ज्यादा बढ़ जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, व अन्नल मुस्रिफीना हुम अस्हाबुन नार। ये सूरह गाफिर की आयत नंबर 43-43 है। अल्लाह ताला फरमाता है, हद से आगे बढ़ने वाले यही फजूल खर्ची करने वाले हैं, और हद से आगे बढ़ने वाले ही जहन्नम वाले हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम के 16 सन आग से बचाए रखे। हद से आगे बढ़ जाना किसी भी मामले में यही फजूल खर्ची है, और यही हद से आगे बढ़ जाने वाले ही जहन्नम में जाने वाले होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया है मेरे भाइयों साथियों, और ये आयत करीमा सूरह जुमर की आयत नंबर 53 है, 53। अल्लाह ताला फरमाता, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। बसा औकात इंसान होने की वजह से खताएं हो जाती हैं, गुनाह के काम हो जाते हैं, नाफरमानियां हो जाती हैं। तो अगर नाफरमानियां हो गई हैं तो हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि फौरन उन नाफरमानियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उन नाफरमानियों के करीब न जाने का पक्का अज़्म इरादा कर लेना चाहिए। उन नाफरमानियों पर पशीमानी और शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए, और फौरन उन नाफरमानियों से फौरन तौबा करना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है, ऐ मेरे बंदो, जिन लोगों ने अपने ऊपर फजूल खर्ची की जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। गोया मैंने इस आयत करीमा को इसलिए जिक्र किया है कि अगर रमजान मुबारक के अंदर जो 4 दिन गुजरे, आज 5वां दिन है, या हमारी जिंदगी के किसी भी मामले के अंदर, चाहे वो मामला हमारे माल से ताल्लुक हो, चाहे उसका ताल्लुक हमारे वक्त से हो, या हमारी सेहत से वगैरह वगैरह, अगर हमसे फजूल खर्ची हुई है तो हमें सच्ची तौबा कर लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला सच्ची तौबा करने वालों के गुनाहों पर पर्दा फरमा देता है। मेरे भाई और साथियों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में यह हुक्म दिया है, वला तुबद्दिर तबदीरा। तुम हद से आगे बढ़ करके फजूल खर्ची न करो, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, अपने वक्तों में, अपने सारे मुआमलात और उमूर के अंदर फजूल खर्ची ना करो। और यकीनन रमजान मुबारक के अंदर बहुत सारी चीजों में फजूल खर्चियां लोग कर डालते हैं। फजूल खर्ची ना करो, क्यों? इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन। क्योंकि हद से आगे बढ़कर बिला किसी शरई, दीनी, समाजी, मिल्ली, रिफाही मनफात के हद से आगे बढ़ना
बेजा खर्च करना, ये ऐसा करने वाले शैतान के भाई हैं। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का इनकार करने वाला है। ये सूरह इसरा की आयत नंबर 26 से 27 और 28 है। गोया इस आयत करीमा में फजूल खर्ची से अल्लाह ताला ने रोका है और अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अच्छा खाएं नहीं, हम अच्छा पहने नहीं, हम अच्छी शहरी न बनाएं, हम अच्छा इफ्तार न बनाएं, हम इफ्तार में न बनो किस्म दर किस्म के डिश न तैयार करें। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल खाना पीना बंद कर दें। इफ्तार में गोश्त रोटी खाने की ताकत है, नमक रोटी खाएं ये बखीली हो जाएगी, ये कंजूसी हो जाएगी। और रमजान मुबारक के अंदर फजूल खर्चियों से बचते हुए कुशादा दिली और फयाजी का सबूत देना है बिना गुरूर और घमंड के। अल्लाह ताला ने फरमाया या बनी आदम, ऐ बनी आदम, ऐ आदम के औलाद, खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, जब भी मस्जिद में जाओ बन संवर के जाओ, शरीयत के दायरे में रहकर बन संवर करके जाओ, ज़ेब ज़ीनत टिप टाप इख्तियार करके जाओ, क्योंकि अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। इससे ये बात भी समझ में आती है कि आज लॉकडाउन के अय्याम चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। अल्लाह कोरोना वायरस को खत्म कर दे। मस्जिदों में एहतियाती तदबीर के खातिर मस्जिदों में लॉक लगा हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस से मुतअद्दी बीमारी है। हम मस्जिदों में नहीं जाते कि अच्छा कपड़ा पहन करके जाए, खुशबू लगा करके जाए, सफाई इख्तियार करके जाए, वकार और सुकून और इत्मीनान के साथ जाए। आप तो घरों में नमाज हो रही है, तो यहाँ जैसे मस्जिद में जाते वक्त बनाओ सिंगार शरीयत के दायरे में टिप टाप सफाई और सुथराई, वकार और सुकून के साथ जाना चाहिए। ऐसे ही घरों में भी नमाज पढ़ो तो अच्छा कपड़ा पहनकर, खुशबू लगाकर, टोपियां लगाकर, जिसको आप खूबसूरत और पाको साफ लिबास समझते हो, जिसको आप महकदार लिबास समझते हो, जिसको आप महकदार बदन समझते हो, ऐसे ही घरों में भी जब नमाज पढ़ो तो ये तैयारियां कर लिया करो। क्योंकि मस्जिद में जाकर हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, जहां फरिश्ते भी आते हैं। घर में भी जब हम अल्लाह की इबादत के खातिर खड़े होते हैं तो अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, अल्लाह से मुनाजात के लिए खड़े होते हैं, अल्लाह से गिरफ्तारी के लिए खड़े होते हैं। अल्लाह हमें देख रहा है और फरिश्ते भी वहां होते हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया कुलू, खाओ खाओ। अल्लाह ताला ने जो खाने के लिए जायज सामान दिया है, जो ग़िज़ाएं दी हैं, वो खाओ, वशरबो और पियो। जिन चीजों का खाना, जितना खाना, जिस तरह खाना, जिस खाने का आदाब का ख्याल रखते हुए खाना, और जो चीज पीना जायज करार दिया है अल्लाह ताला ने, उसे खाओ और पियो। वला तुसरिफू, लेकिन खाने और पीने में फजूल खर्ची न करो, फजूल खर्ची न करो। ये नहीं कि एक दिन के लिए 1 किलो गोश्त काफी है तो 10 किलो बना डालो, आधा किलो पकौड़ी समोसा काफी है घर के अफराद के लिए, या जिनको आप इफ्तार कराना चाहते हैं उनके लिए, या जिन फकीरों और मिस्कीनों को सवाब कमाने के लिए इस माह मुबारक में आप देना चाहते हैं, उनके लिए काफी है। तो ऐसा भी ना हो कि ना काफी दो, और ऐसा भी ना हो कि फजूल खर्ची करना हो। वला तुसरिफो, फजूल खर्ची न करो। अल्लाह की कसम, हमारे देहातों के अंदर एक कौम ही मशहूर होती, उन्हीं के यहाँ सारे लोग इफ्तारी देते हैं।
اور وہ افطاری کھانے کی طاقت نہیں رکھتے، بیلوں اور جانوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ فضول خرچی ہے، انسان بھوکا رہے اور بیلوں کو وہ غذائیں دی جائیں جو انسانوں کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ رمضان مبارک ہی کے اندر نہیں، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیشہ ہمیشہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا، کلو، کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ جو کھانا جائز ہے، جتنا کھانا جائز ہے، جس طرح کھانا جائز ہے، جہاں کھانا جائز ہے، جس وقت کھانا جائز ہے۔ اب کوئی کہے رمضان میں دن میں کھاؤ، کوئی کہے شراب کھاؤ، سور کھاؤ، کوئی کہے بائیں ہاتھ سے کھاؤ، کوئی کہے بنا بسم اللہ کے کھاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ کھاؤ جو کھانا جائز ہے، جتنا کھانا جائز ہے، جب کھانا جائز ہے، جو پڑھ کر کھانا ہے اور جس طرح کھانا ہے۔ واشربو، اور پیو۔ کھانے پینے میں فضول خرچی نہ کرو۔ اور الحمدللہ آپ لوگ ہوشیار ہیں۔ آپ لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، جو یہ مال اور دولت دیا ہے، یہ اللہ کا احسان اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، رہنے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، سونے کی چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کھاؤ پیو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال کرو، لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی سے بچو۔ کیوں فضول خرچی سے بچو؟ ان اللہ لا يحب المسرفین، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی، بیکار خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے، رکاوٹ فضول خرچی کی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت معلق جسے جزم کے ساتھ روایت کیا ہے، کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امام بخاری نے جزم کے ساتھ معلق روایت کیا ہے، کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، والبسو، اور پہنو، وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن دو چیزوں سے بچنا، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، دوسروں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے میں دو چیزوں سے بچنا۔ ایک ہے فضول خرچی اور دوسری چیز ہے غرور اور گھمنڈ۔ غرور اور گھمنڈ۔ آج اپنے گھر میں ہم افطاری بنوا رہے ہیں، دو چار دوستوں کو بلا رہے ہیں، اتنا بنوائیں جتنے میں ہمارے گھروں میں افطار کرنے والوں کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن اور اتنے ہی کوالٹی کا بنائیں جتنے کوالٹی کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ لیکن ہم غرور کے لیے کہ لوگ میری پرشنسا کریں گے، لوگ تعریف کریں گے، فلاں کے ہاں کی پارٹی بڑی زوردار، بڑی تعریف تھی، یا غرور اور گھمنڈ کے ساتھ یا فضول خرچی کرتے ہوئے تو بجائے اجر و ثواب کے عذاب ملے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان یہ فضول خرچی ہمیشہ حرام و ناجائز ہے، لیکن اس کی حرمت زیادہ بڑھ جاتی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ہمارے کتنے روزے دار بھائی اور بہن اللہ کی قسم نمک روٹی پر افطار کر رہے ہیں، پانی اور کھجور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی سیلری اور تنخواہ بند ہے، بہت سارے لوگوں کے کاروبار بالکل بند ہے، جو رکھی ہوئی دھری پونجی تھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اللہ اس عذاب سے ہم سب کو نجات فرمائے۔ کیا ہم نے آج ہم اپنے گھروں میں خوب نو بنو قسم بقسم پکوان پکاتے ہیں، مختلف کوالٹی کا پھل، مختلف کوالٹی کے سموسے، مختلف کوالٹی کے پکوڑے، مختلف کوالٹی کے کسٹر، مختلف وغیرہ وغیرہ وغیرہ، حدث ولا حرج۔
लेकिन उसमें से जितना खाते खाते हैं, वरना फ्रिज में रख देते हैं और शहरी में जब खाना हो तो बू आने लगे, उसको फेंक दो कचड़ीदान में। है ये बात की नहीं है? इस मुबारक महीने में हमें खास तौर पर अपनी जिंदगी के हर मामले में अल्लाह का खौफ खाते हुए, अल्लाह का डर अपने दिलों में बिठाते हुए, हर फजूल खर्ची से, हर फजूल काम से, हर लायानी काम से हमें और आपको तौबा कर लेना चाहिए और बचना चाहिए। और उन लोगों के ये जो फजूल खर्ची कई क्वालिटी का बना के रख लिया दस्तरखान पे, 2 मूर्ति घर में, मियाँ बीवी 1 बच्चा या 4, और बना के इतना सा रख लिया, खाए खाए आयन गोड़ के, नहीं फ्रिज में रख दिए, और नहीं अगर बच्चों को पसंद नहीं आया बासी खाना, उठा के कूड़ादान में डाल दिए। अल्लाह ताला पूछेगा, और रमजान के महीने में भी अल्लाह ताला पूछेगा खास तौर पर। लिहाजा मेरे भाइयों, फजूल खर्ची से बचो। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुलो, खाओ, वशरबो, और पियो, व तसद्दको, और सदका करो। देखो यहाँ कितनी अच्छी तालीम नबवी है। अल्लाह के रसूल उभारते हैं, खाओ पियो, लेकिन खाली अपना पेट नहीं, खाली अपना जिस्म नहीं, खाली अपनी जरूरत नहीं। मुसलमान तो दूसरों की खिदमत के लिए जीता है। मुसलमान तो दरिया दिल होता है। मुसलमान तो ऐसा सूरज होता है कि जब वो निकलता है तो सारी दुनिया को जगमगा देता है। मुसलमान ऐसी महक और ऐसी खुशबू होता है कि जब उसके डांट को खोल दिया जाए तो न दोस्त, न दुश्मन, न अमीर, न गरीब, सबके नाकों तक वो पहुंचते हुए चला जाता है। इस्लाम का मानने वाला, इस्लामी तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला मुसलमान बखील नहीं होता, कंजूस नहीं होता, फजूल खर्ची करने वाला नहीं होता है, तकब्बुर करने वाला नहीं होता है, और दूसरों के काम आने वाला होता है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस पाक के अंदर कह रहे हैं, खाओ पियो व तसद्दकू, और सदका करो, तोहफे दो, हदिये दो, सहरी दो, इफ्तार दो, कपड़े दो। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, आप अगर मार्केट के अंदर निकल जाए आज के इस कोरोना वायरस में, लॉकडाउन की वजह से, तो कितने बेचारे हैं कि उनके घरों में फाका हो रहा, और हम हैं पकवान पकाने में लगे हुए हैं, मुख्तलिफ आराम हासिल करने में लगे हुए हैं। हालांकि इंसान का माल वही है जो उसने खा लिया, जो उसने पी लिया, और जो उसने अल्लाह की राह में सदका करके आखिरत के लिए जमा कर लिया। बाकी जो छोड़ के जा रहा है, ये तो बेटों का है, ये तो बेटियों का है, ये तो वरासत अहले वरसा का है, वारिसों का है, जो हमने खा लिया, जो हमने पहन लिया, जो हमने पी लिया, और इससे और आगे बढ़ करके जो हमने इफ्तार करा लिया, जो हमने सहरी करा लिया, जो हमने अपने हलाल कमाई से अल्लाह की रजा के खातिर, अल्लाह की खुशनुदी के खातिर दिल को कुशादा करके इखलास के साथ छिपाते हुए किसी के गरीब के घर में चूल्हा जलवा दिया, वही हमारा है। बाकी जो थप्पी थप्पी रख रहे हैं ना, ये तो बच्चों का। तो अल्लाह के रसूल कहते खाओ पियो व तसद्दको, और सदका करो, जब तक कि इन तीनों कामों में, खाने में, पीने में, सदका करने में फजूल खर्ची और तकब्बुर और घमंड ना आने पाए। तो गोया इस हदीस में जहाँ तकब्बुर से मना किया गया है, वहीं इस हदीस में फजूल खर्ची से भी मना किया गया है। इसी तरीके से मुस्नद अहमद की रिवायत के अंदर है कि खाओ और पियो और सदका करो और पहनो बिना तकब्बुर के और बिना फजूल खर्ची के। इन्नल्लाह युहिब्बु अन तुरा निअमतहु फी अब्दी, क्योंकि अल्लाह ताला, और कंजूसी से बचो, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें और आपको नेमत दी है, अल्लाह ताला चाहता है कि मियाना रवि के साथ गुरूर और घमंड से बचते हुए, फजूल खर्ची से बचते हुए, उसका असर हमारे ऊपर अल्लाह देखे। और ये कौन सी बात हुई, जेवरात घर में है, रुपए घर में है, राशन घर में है, लेकिन इसके बावजूद ना खाना, ना पीना, ना पहनना, और ना ही अल्लाह की राह में खर्च करना। ये तवाज़ो नहीं है, ये खाकसारी नहीं है। मेरे भाइयों साथियों, गोया
फजूल खर्ची ये काबिल मजम्मत अमल है। फजूल खर्ची ये वो अमल है जिसकी मजम्मत कुरान में भी आई है और जिसकी मजम्मत हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी आए। और एक सलीमुल फितरत इंसान, एक दीनदार संजीदा आदमी, शरीफ आदमी के यहाँ भी फजूल खर्ची करने वाला नापसंदीदा माना जाता है। मियाना रवि, एतदाल, मीडियम चाल, ये सबसे बेहतरीन चाल है। खैरुल उमूर औसतुहा, सबसे बेहतरीन मामला, सबसे बेहतरीन बात, सबसे बेहतरीन खाना पीना मीडियम और दरमियानी है। सुनो मेरे भाइयों साथियों, अगर आप ऐसी जगह पर हैं या ऐसी नेमत पर हैं जिस नेमत में चाहे जितना फजूल खर्ची करें फिर भी वो नेमत ज़ाये और बर्बाद नहीं होगी, वो नेमत ख़त्म नहीं होगी, फिर भी वहाँ भी फजूल खर्ची करने से मना किया गया। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया है कि हमारी इस उम्मत के अंदर कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो पानी में और दुआ में ज्यादती करेंगे, पानी में ज्यादती करेंगे, पानी में फजूल खर्ची करेंगे। और ये रिवायत अबू दाऊद की रिवायत है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही सुनन अबी दाऊद के अंदर इस रिवायत को सही करार दिया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हमारी उम्मत में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो पाकी हासिल करने में और दुआ में हद से आगे बढ़ेंगे, फजूल खर्ची करेंगे। आज अगर हम नहाने जाते हैं बाथरूम में या वजू करते हैं या समंदर में नहाए, कुएं में नहाए, फजूल खर्ची हो रही कि नहीं हो रही है? ये फजूल खर्ची है कि नहीं मेरे भाइयों? और बिल देते वक्त बहुत पानी खर्च हो गया और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि उनको अपना बिल नहीं देना पड़ता है, मालिक या कफील बिल देता है या कंपनी, तो जितना चाहे उतना पानी नहाए। हालांकि 2 बाल्टी, 1 बाल्टी नहाने के लिए काफी है, 10 बाल्टियां नहाते, वुज़ू करते वक्त टोटियां खोल दिए जाते। तो ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह के रसूल अकरम ने नापसंद फरमा। गोया पानी पर भी फजूल खर्ची करना, इससे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। मेरे भाइयों, हम रमजान मुबारक के महीने में हैं, हमें बहुत चाक चौबंद रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। यही नहीं कि खाली रोजा रख ले, तरावी पढ़ ले, इफ्तारी कर ले और करा ले, बल्कि हमें इस मुबारक महीने में खास तौर पर और उसके बाद आम तौर पर हर ऐसे काम से, हर ऐसे अमल से बचना चाहिए, तौबा करना चाहिए जो हराम है, जो नाजायज है, जिसे अल्लाह पसंद नहीं करता, जिसका करने वाला शैतान का भाई माना गया है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर सुनिए, अल्लाह रमजान मुबारक के अंदर खास तौर पर, ये आम हालात में भी है लेकिन रमजान में खास तौर पर हमें और एहतियात करना है। और ये एहतियात इसलिए करना है ताकि यही हमारा वतीरा बन जाए, यही हमारा मिजाज बन जाए, यही हमारा अमल बन जाए कि हम रमजान में इन लायानी कामों से, फजूल कामों से हम महफूज रहेंगे तो बाद में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम महफूज रहेंगे। रमजान और फजूल खर्ची, रमजान और बेजा खर्च, मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के बयान करने वाले, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यर्दा लकुम सलासा, अल्लाह तुम्हारे लिए 3 चीजों को पसंद करता है। अल्लाह तुम्हारे लिए 3 चीजों को पसंद करता है। वयकरहु लकुम सलासा, और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 चीजों को नापसंद करता है। यानी अल्लाह ये पसंद करता है कि हमारे बंदों के अंदर ये 3 चीजें रहें और हमारे बंदों के अंदर ये 3 चीजें ना रहें। वो क्या चीजें हैं? वो 3 चीजें जिसे अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, यर्दा लकुम अन तअबुदूहु वला तुश्रिकू बिही शैआ। अल्लाह हमसे ये चाहता है, अल्लाह हमारे अंदर ये देखना पसंद करता है, अल्लाह हमारे लिए ये पसंद करता कि तुम अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ कुछ भी जर्रा बराबर भी शरीक न करो। और दूसरी चीज
وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے مسلمان، دنیا کے سارے مسلمان اللہ کی رسی کو ایک جٹ ہو کر مضبوطی سے تھام لیں. اور اللہ کی رسی قرآن مجید ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت ہے، اور قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کو ایک جٹ ہو کر اس طرح مضبوطی سے پکڑا جائے گا جس طرح سلف صالحین اور صحابہ کرام نے پکڑا ہے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے پسند کرتا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو، اختلاف نہ کرو، گروہوں میں نہ بٹو. یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. ایک ہی اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور فرقوں گروہوں میں نہ بٹو، اختلاف اور انتشار نہ برپا کرو. یقیناً یہ وہ عمل ہے تینوں جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ ہمارے بندے جو ہمارے بندے ہیں، جن کا رازق میں ہوں، جس کا خالق میں ہوں، جس کا مالک میں ہوں، جن کی زندگی اور موت کا مالک میں ہوں، جن کو اپنے پاس میں بلاؤں گا، جن کا میں حساب و کتاب کروں گا، جن کا کن کاموں میں ان کے لیے فائدہ ہے میں جانتا. اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، یہ اللہ پسند کرتا ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ اللہ پسند کرتا ہے. مسلمانوں آپس میں اختلاف اور انتشار اور گروپ میں نہ بٹو، نہ پیدا کرو، یہ اللہ پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. وہ تین چیزیں کیا ہیں جو قیل و قال، بال کی کھال نکالنا، چیمی گوئی کرنا، کسی کے پیچھے وہ کہاں جا رہا، کیا کر رہا، کیسے کر رہا، کیوں کر رہا، کہاں سے کمایا کیا. قیل و قال، چیمی گوئی کرنا، یہ میں نے کہا، یہ اس نے کہا، وہ یہ کیا، وہ کیا. قیل و قال. وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، بے جا سوال کرنا. طاقت ہے کھانے کی، پہننے کی، اس کے باوجود بھی بھگمگائی کرنا. اور دین کا مسئلہ ہمیں معلوم ہے، اس کے باوجود بیجا سوال کرنا. آدم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ حوا کی مہر کتنی تھی؟ دونوں چیزیں، ایک تو ہے کھانے پہننے بل کا، اس کے باوجود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا، اور ایک دین میں عاجز کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، کھوپڑی کھانے کے لیے بیجا سوال جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا کوئی منفعت نہیں، مفروضہ مسئلے بنا کر کے. وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور مال کو ضائع برباد کرنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے. تو گویا فضول خرچی کو، مال کو برباد کرنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. اور اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانیوں کو حرام کر دیا ہے، بچیوں کو زندہ دفن کرنے کو حرام کر دیا ہے، اور اس چیز کو بھی حرام کر دیا کہ لینا ہو تو لا 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 لا، بھر، اور جب دینے کا مرا تو نہیں 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 نہیں. وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے. قیل و قال، بیجا چیمی گوئی کرنا، سوال بیجا قیل قال کرنا، یہ کیوں، ایسا کیوں، کہاں، کیا، بیجا سوال، اور مال کو ناجائز جگہ پر خرچ کرنا. میرے بھائیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت میں بیان کر کے جو ترمذی کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو یاکلون الوان الطعام، جو قسم قسم کے کھانے کھائیں گے، طرح کے کھانے کھائیں گے، اور طرح کا کی شربت اور جوس پئیں گے، اور طرح کے کپڑے پہنیں گے، اور بڑا سنگار کے ساتھ منہ پھاڑ کر، ڈیکور کے ساتھ، تکلف کے ساتھ باتیں کریں گے. اولئک شرار امتی، یہ میری امت کے سب سے شریر لوگ ہوں گے، میرے امت کے سب سے بدماش شریر لوگ ہوں گے. کون؟ جو نو بنو کھا رہے ہیں، قسم قسم کھا رہے ہیں، قسم قسم کا پی رہے ہیں، قسم قسم کا پہن رہے ہیں، اور
बात करने में दिक्कत तकल्लुफ वो करके उठ करके ओट फाड़ करके आवाज़ को बना करके बातें कर रहे हैं, और फजूल खर्ची इसमें होगी कि नहीं होगी? इस तीनों कामों में अल्लाह के फजूल खर्ची होगी, इसराफ होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मेरी उम्मत के सबसे बदतरीन लोग हैं, बहुत बदतरीन लोग हैं मेरे भाई। और इसके अलावा बहुत सारी रिवायत अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस के अंदर, भाई पेट है ना, पेट है ये ना, ये सबसे बुरा बर्तन है। पेट, आदमी का पेट ये सबसे बुरा बर्तन है, चाहे जितना चाहे लबालब भर ले, यह आसूदा नहीं होता। लेकिन होना चाहिए कि पेट को गोया 3 हिस्सा कर ले, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, और कुछ सांस लेने के लिए। यह भी रिवायत के अंदर है, मैंने रिवायत का मतलब बयान किया है। लिहाजा मेरे भाइयों साथियों, हमेशा फजूल खर्ची से बचो, और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के अंदर खाने में, पीने में, पहनने में, सोने में, वक्त ज़ाय करने में, हद से आगे बढ़ने से बचो, फजूल खर्ची से बचो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को फजूल खर्ची से बचाए, मियाना रवि इख्तियार करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें उन सारे कामों से महफूज रखे, बचाए रखे, जिसके करने से एक इंसान शैतान का भाई हो जाएगा, अल्लाह का नाफरमान हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिनके ज़रिए से बंदा अल्लाह का दोस्त हो जाएगा, अल्लाह के दोस्तों का दोस्त हो जाएगा, अल्लाह के फरिश्तों का दोस्त हो जाएगा। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।